Ok, 57. Ako mo kaya ka na. Video in sera ne ma an ka jɛkulu ɲɛmaw fɛ ko ne k'a lase jama ma video in sera ne ma de ko ne k'a lajɛ ne hakilina ye mun ye baara kɛcogo ka ɲi ne ka hakili fɔ a la mais video in lajɛli kɔfɛ ne yɛrɛ y'a ŋaniya ne ka kumakan don a fɛ walasa k'a lase maliyɛn denw ma a ye ne tɔɔrɔ a ye ne jigi tigɛ a ye ne jigi waro a ye ne kuma suli wa a ye ne funu a ye n funu fo ka se hakɛ la hakɛ mun sigilen miirila de ka tasi de k'a fɔ ne bɛ ka mun de fɔ ne da kɔnɔ mun tɛ ka faamu a ye sigi ka a ye ne sigi ka hakili sigi ka miiri o tuma ne ye san fɛn fɛn kɛ kuma la a bɛ ka faamu walima a tɛ ka faamu ne bɛ ka mun de fɔ mun tɛ ka faamu ne bɛ ka mun de bɔ ne da la mun tɛ ka faamu bamanankan fɔcogo man ɲi tubabukan fɔcogo man ɲi hakilina fɔcogo de man ɲi wa je suis agressif de wa n bɛ k'a kɛ ni dusu de wa n bɛ k'a kɛ ni pɛrɛn de wa ou bien n bɛ ka mun de fɔ maliyɛnw ye ni maliyɛnw tɛ ka mun kelen de faamu ne yɛrɛ bɛ fɛ k'a yɛrɛ ɲininka k'a dɔn maliyɛn aw tɛ ka mun de faamu ne dalakan kɔnɔ ne t'i fɛ o de don wa mun de bɛ e kan an maliyɛnw tɛ ka mun faamu ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka o de la ne kale la maliyɛn ne kumana dɛ maliyɛnw ne ye dɔ fɔ dɛ ne y'a fɔ n da la k'a yira n kɛwalew la k'a yira maliyɛnw na fɛn min bɛ nin ko ninnu kɔfɛ don bɛɛ mɔgɔw y'u ka ciw bila k'u ka baaraw bila k'u ka fɛnw bɛɛ bila ko walasa mɔgɔ minnu tɛ ko ninnu tiɲɛ dɔn k'a ɲɛf'u ɲɛna mais maliyɛnw o tuma aw bɛ fɛ sisan anw ka mun de kɛ a y'o fɔ an ye anw fana k'o dɔn sa walasa ko in ka faamu a ka gɛlɛn dɛ a faamuna yan n'i ye san 3 sɔrɔ ko ko la fɛnɛ n'o ma faamu o ye k'o to yen c'est que o tɛ faamu maliyɛnw mali denmisɛnw filɛ an balima minnu an siji minnu jeli kelen na minnu taara k'u bɛ taa faso kumabɔ ka dɔn anw ni mugu cɛ u denw an'u musow de filɛ a bɛ kalo caman bɔ an ye layidu di maliyɛnw ma n ko anw bɛna don anw ka jɛkulu an bɛna don o jigi kɔrɔ ni ka denw minnu kan ka taa ekɔli kan k'olu dɛmɛ walasa u bɛɛ ka chance kelen sɔrɔ ni ka taa kalanyɔrɔ la ka kalan kɛ parce que an y'a faamu ko n'i y'a mɛn jamana a fɔ ko denmisɛnw n'i y'a mɛn denmisɛn dɔrɔn a fɔ ko mɔgɔ kalannen a n'a kodɔnna ka d'a kan jamana o jamana ni kalan ma basigi a kɔnɔ ni kalan ma sabati a kɔnɔ kodɔn bɛ taa ŋaɲa fɛ ni kodɔn taara ŋaɲa fɛ jamana bɛ kɛ taayɔrɔ tan ani jigin tan a labanw laban o bɛ kɛ bolodengɔni tamasegin ye fadenw sago maliya ni kumasuli kɔ olu tɛ foyi sɔrɔ diɲɛ na mun tɛ pɔrɔn ye k'a fɔ k'e bɛna yatimɛdenw dɛmɛ o ye ala ka kɛnɛ de ye n'i ye kɛnɛ sigi k'i bɛna firiatɔw dɛmɛ o ye ala ka kɛnɛ ye ni an balima n'an baarakɛɲɔgɔn n'an jɛɲɔgɔnw n'o ye force patriotique de renaissance ye u y'a ŋaniya siri ka denmisɛnnin 100 ani denmisɛnnin 50 olu suganti sɔgɔmada in na u bɛna selifini di u ma u fana dɛmɛbaga kɛra jɛkulu 4 ye minnu y'u dɛmɛ ni fini nin ye mais u dan tɛ o ye u bɛna continuer ka denmisɛnninw fana parrainer denmisɛnnin minnu n'u mansaw tayalen don k'u parrainer baɲumankɛ u b'a ɲini u fɛ denmisɛnnin o ka parrainage bɛ bɛn 2000 ma kalo kɔnɔ mais sɔgɔmada in na u nana ka na an dɛmɛ ni denmisɛnnin fini 100 ani 50 de ye o denmisɛnnin fini 100 ni 50 u y'a ŋaniya siri denba fɔlɔ minnu bɛ na muso 30 fɔlɔ min bɛ na n'u denw ye u bɛ complet kelen-kelen di olu ma o ye baw yɛrɛ ta ye muso a ye tɛgɛrɛ fo la donc sɔgɔmada in na an bɛ madame Mega n'a ka groupe fo waleɲuman na barikada waleɲuman na ala bɛ mɛn. Soldats qui sont tombés au front. Donc les soldats se sont battus pour la nation, ils ont donné leur vie pour le pays. Donc c'est un devoir pour chaque Malien donc d'intervenir pour soutenir, pour aider les enfants qui sont aujourd'hui orphelins. Donc c'est dans ce cadre-là que le PDS donc, a initié un projet pour soutenir les enfants qui sont dans cette situation. Donc c'est pourquoi
aujourd'hui, nous avons décidé de venir donner des kits scolaires pour que les enfants puissent être soutenus dans le domaine scolaire. Donc nous avons décidé de parrainer les enfants sur un long terme pour que réellement ces enfants puissent réussir à l'école, qu'ils ne sentent pas le départ de leur père, mais qu'ils puissent être soutenus par les Maliens. Mariam video in lajele kofe ay ne nindi ay ne to ne sigi tuni ka miri kura kura tuni no ali bi no mani ko infam do be ka mugu ci jamana den to la ko lu bola ko nina ku deun ke falawiye ku deun ke yatimawiye ku muso sigi pour yala do sile me ka fo bamako ko ala ka dine ko de wi baliye ko ni mawo maso ko ko kulo tike ka bo kambada la ko ni sura sikele fuga ko fika do aljana la o kuma me ga na folo mun so ana nga jekulu mun be ka ta barake nezila funtanina sirabo ka soja shula biro kono o kuma olu na fara anka ana nga jekulu ko kuma anga je anga no deme il faut l'égalité des chances. Ah. Ajara ba bemi. Ana. 6 ans, 6 ans. Angèle Soumoro. Angèle Soumoro. Angèle Soumoro. Elle a quel âge? 6 ans. 6 ans. Le colonel Fofana. Regardez la photo. Mariam ay ajaraye funakeni aw ya Angèle funakeni o ma donye wa domuye mais domato o be nyinga la ku fa be mi ko na tara voyage la ku be kata ku fa no ko ajara ba be mi afle nga ajara fadu abe duguma ko wolon flani nyonche nege yata jube no fe afaso no fe kay munke foi yalma asona ka tan nindi faso kama joya nimbo munu be ka marfata ko ala de koti Mariam ni ala ya faraoma ni meleke nunte ya faoma ni ala ya faraoma ni den nunte ya faoma ni ala ya faraoma ka son ka muso nyini ka di oma aljire kono ka also ka dida oma ka vin servi aula ka namasa ani tamaro nyini ka di oma ni meleke nunu to ko fe billahi o alati ne kalila alala o alati minnu tangana u musow bɛ yan u denw b'u kɔ bɛɛ bɛ Bamako gɛlɛya dɔn sisan anw bɛ se ka nɔgɔya min lase aw ma an b'o lase aw ma ninnu ka baara ye min ye u b'a ɲini de ala dɔrɔn de b'a dɔn u b'a ɲini wɔsi min na ka bɔ u kun ka n'a di anw ma kan k'a di denmisɛnninw ma maintenant a ka di olu kɔ o ma n'aw ye an ka laɲini t'o ye n'u sera ka na mɔgɔ ka bɔ Faransi ka na denmisɛnninw bɛ yan denmisɛnninw baw bɛ yan anw yɛrɛ bɛ yan an b'a ta k'a di denmisɛnninw ma u ɲɛna a b'anw jɛya a b'aw jɛya anw ka laɲini o de ye ministre fila bɛ tɔgɔ la ministre de la sécurité et de la défense président tɔgɔ la CMGA tɔgɔ la ne yɛrɛ tɔgɔ la an b'aw fo k'aw barikada an b'aw fo aw ni baraji merci. Remercions le colonel pour son intervention. Maintenant, nous appelons le capitaine Merba Traoré pour faire un ramassé de tout ce qui vient de se suivre. Merci beaucoup. Donc, avant de commencer, j'espère que le directeur va me donner un mouton aujourd'hui. Parce que son élément, il m'a baptisé ce matin Merba Traoré. Donc, quand il y a un nouveau baptême là, c'est le mouton. Aywa mbade aslamaw ne ba fo ala masira la sayyidina muhammad wa ala muhammad wa salim ni barka da Allah taala be bo sikra ba kisin ne chama mbaye mbese ka ala wali mandon ala mi yekene yadi ama angana ala ka kenaka awo ni ne ko ala ka kene do ba fo ko capitaine Merba Doumbia be ka kuma sel social kono ka ko ala ka kene ni yekene kene sigi kibe yatime de undeme o ala ka kene ni yekene kene sigi kibe cesa muso deme ala tala ko ko deme te mo tayde o deme ale yere de tay o tuma ni ala ka kene ambe barkada an deme bagaw ye no ye FPR ye madame Mega inika jama oni dombe an kan kan ni kuma info parce que abe fo mo mulu nyana lu be kene kambi no ya o fana de me bagaje plus ye no ye francais kaw ye
k'a dɔn k'a fɔ u bɛ dɛmɛ min lase aw ma sanga ni waati aw ni dɛmɛ in bɛna ka na yatimɛdenw dɛmɛ n'a ye n'o ye armée ka orphelins ye siga tɛ o la n'an ye madame Mega fo an bɛ PDS ɲɛmɔgɔw fo ka bɔ yan fo Faransi i n'i ka tɔndenw présidente i ni ce an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn n'o tɛ ni mɔgɔ taara tungan fɛ bi tungan man di bilen tungan gɛlɛyara o k'a to o baara la tungan fɛ ka tila ka musaka bɔ ka waleɲuman dɔn kɛ ko minnu tora fasoko la ko k'olu ka denw dɛmɛ a y'anw wasa a y'anw nisɔndiya nin de ye Mali ye n'a fɔra ko Mali ye Mali denw ye fa kelen ba kelen nin de b'o kɛ an bɛ barika d'aw ye n'o tɛ Ala ye sɔrɔ di dɔ ma o ma deli ka mɔgɔ dɛmɛ Ala ye diɲɛ bɛɛ di mɔgɔ dɔ ma a ma deli k'a balima dɛmɛ jago ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ mɔgɔ mun b'u to tungan fɛ ka nin kɛ aw ni foli de ka kan donc foli in bɛnnen don ne da parce que cɛsamuso ninnu kalifalen don ne de la ne de y'u ka coordinatrice ye o tuma ni nana dɛmɛ kɛ o dɛmɛ kɛra ne de ye o tuma denmisɛnnin an denw u bɛ nisɔndiya min kɛ bi o nisɔndiya tɛ bi cɛsamusow bɛ nisɔndiya min kɛ bi o nisɔndiya tɛ bi n'i ye yatimɛdenw bɛ falatɔ nisɔndiya dɔrɔn ni a nisɔndiyara dɔrɔn lahusu bɛ munumunu a bɛ yɛrɛyɛrɛ o yɛrɛyɛrɛ o ye hɛrɛ de ye an bɛ dugawu k'aw ye aw bɛ tungan fɛ Ala ka tungan dugawu aw ye Ala k'aw don tungan kalo dibi la yarabi Ala k'aw kisi tungan basi ma a hɛrɛ n'a kɔrɔta n'a daraja bɛ Ala bolo Ala k'a d'aw ma madame Mega i n'i ka jama an bɛ dugawu k'aw ye yarabi halisa Ala ka jɛkulu ni tafanga di aw ma halisa Ala k'aw mɛn ka orphelins ninnu dɛmɛ Ala k'aw dɛmɛbagaw dɛmɛ hakɛto b'o kan salila Muhammad aw ni ce aw yɛrɛ ye ayiwa sisan an bɛ sira di faamaw ma an bɛ to an nɔ la an bɛ école-minɛn ninnu di école-minɛn ye 100 ye a bɛɛ lajɛlen dafalen b'a kɔnɔ fo ka taa se kasini yɛrɛ ma siga tɛ a la parce que jamana in kɔnɔ o ko ma da covid ko la covid ko ye tiɲɛ ye siga t'a la coronavirus ko ye tiɲɛ coronavirus la fasaba ye jɔn ye o y'an fili jugu ye o de kosɔn an bɛ wele da tuma bɛɛ an b'an jija jamana ye dɛsɛya min fɔ an b'o ta o sira fɛ n'o ye ka tigɛ fo ka tila ka kasini don an kana ɲinɛ o kɔ donc sisan madame Mega n'a ka équipe bɛ to yan ani secrétaire yɛrɛ an bɛ kisi ninnu di fo ka taa fo donc ko Ala k'a d'an ma Ala k'an bɛn ni mɔgɔ kelen caman ma hakɛto b'o kan salila Muhammad. Mamuso a tɔgɔ dalen don o de la ale mana ban min ma banu ma n'a tun sɔnna min ma a bɛ sɔn o ma o de kosɔn sɔgɔma ni bakuma ma bɛ la kɛ o de la sira wɛrɛ i tɛ fɛ wɛrɛ bɛ ni tɔgɔma na dege dɛ a bɛ nin dege e tɔgɔma de ale finibolo de tun ka diɲɛ n'a mamolo ye awɔ n'a bɛ taa jamana min na Manden o don kama sɛgɛnbaatɔ bɛɛ b'a dɔn ko bi ye hɛrɛ don ye ko dugu bɛ na ayiwa an bɛ photo de famille kɛ ni denmisɛnnin damadɔ ye an bɛ sɔrɔ ka PDP daminɛ ok directeur fana ka minnu na u fa ma faga Ala fɛ dɛ aw ɲɛ bɛ ni muso minnu na u cɛw ma faga Ala fɛ aw ɲɛ bɛ ni surasi minnu na u teriw u jɛɲɔgɔn u baaraɲɔgɔn u ma sa Ala fɛ dɛ nka u sara adamadenw dɔ de fɛ marifatigiw o tuma o marifatigi minnu sigilen don ka marifa ta ko anw bɛ ka Ala de ka diinɛ kɛlɛ kɛ u bɛ wele don min na a
ala y'a dɔn ko adamadenw don a m'u faga a y'a t'u ka balo u bɛ taama don min na ala y'a dɔn ko adamadenw don a y'u to yen ka balo u bɛ balikuya don min na ala y'a dɔn ko adamadenw don a y'u to ka balo u bɛ taa ekɔli la don min na ala y'a dɔn u taara ekɔli la a y'u to yen ka balo u kɔrɔbayara ka kɛ maabaw ye ala y'a dɔn ko adamadenw don k'u to yen ka balo u ye tenni ta don min na ala y'a dɔn ko mɔgɔbaw don ala y'a dɔn ko adamadenw don k'u to yen ka balo u ye marifa ta don min na ala y'a dɔn k'u kɔrɔbayara k'u to yen ka balo nka adamaden dɔ y'i sigi ka marifa ta ni ka taa maribiɲɛ du kɔnɔ ka kisɛ dun sɔnna ka b'u biɲɛ fɛ ko ale y'u faga ko ala kelen de kama o y'a la logique maliyɛnw n'i y'a ye an sigira ka miiri k'a fɔ n ka nin den ninnu dɛmɛ k'u scolariser parce que an y'a dɔn k'a fɔ nin den ninnu n'a ma ninnu don ekɔli la sisan u fa ta ɲɛna u ba tɛna se ka den ninnu lamara k'a k'a sago ye tuma dɔ la nin den ninnu sont potentiellement les futurs délinquants et vagabonds dans notre pays ninnu de bɛ tila ka marifa ta ni k'u den ka bin mɔgɔw kan k'u kun ci u ka nafolo nɔfɛ walima k'u bugɔ k'u faga u ka moto nɔfɛ walima ka marifa c'u la téléphone nɔfɛ siga foyi t'a la maliyɛnw n'a ma bɔ an ka nin den ninnu ta k'u don ekɔli la u ka kɔrɔbaya a fierté bɛ anw kan walasa a k'u kisi vagabondya délinquant ka se k'u fɛnɛ ka se k'u ka denbayaw dɔ ta sini a k'a dɔn an minnu b'aw sigi k'u lajɛ bi ko aw denw tɛ an minnu b'a sigi k'u lajɛ bi u faw sara u t'aw somɔgɔ ye nka don dɔ la nin den bɛ kɔrɔbaya i den kɔrɔbayalen a b'a ka mobili a bɛ marifa cɛla ka na a b'a ka mobili minɛ ka lajɛ siga foyi t'a la maliyɛnw n ka kuma mun na faden tɔw jamana tɔw olu ka association bɛ ka baara kɛ walasa denmisɛnw ka se ka kulonkɛ de walasa denmisɛnw ka se ka taa ekɔli la walasa denmisɛnw bɛ se ka baara sɔrɔ ka bɔ somɛriya la ka bɔ kare kɔnɔ te min na dulɔ min na dɔrɔgu ta la o kuma de bɛ kɛ anw ye anw bɛ ka baara kɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnw ta ka t'u don ekɔli la ka d'a kan u fa tanyana kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛkɛyɔrɔ jumɛn jamana ni jamana tɛ dɛ nka maliyɛnw yɛrɛ damaw ni maliyɛnw cɛ fo an tɛ diinɛ kelen na dɔrɔn wa an bɛ diinɛ kelen yɛrɛ la fo yalima dɔrɔn ne nege kama walima ne ka kodɔnbaliya kama ne ka fili kama arabuw ye biɲɛ diyan ka kisɛ diyan ka marifa diyan n nan'a dɔn n balimakɛ kɔnɔ ala ye dɛ an ka jɛkulu bɛ ka wari min bɔ nin na a ka ca ni miliyɔn tan na kun ka fɛnw ye walasa ka nin denmisɛnnin ninnu ta k'u don ekɔli la u ni tɔw ka kɛ ekɔli kelen o miliyɔn tan an kun b'o verser san kɔnɔ o miliyɔn tan min bɛ bɔ ka taa san kɔnɔ ninnu na ni kɛlɛ ninnu tɛ ni kodɔnbaliya kɛlɛ tɛ ni diinɛ kɛlɛ tɛ ni miliyɔn tan kan ka bɛn denmisɛn joli jeune diplômé joli ka baara dayɛlɛli sababu ma ka baara ɲini ka d'u ma ni miliyɔn tan o tun ka bɛn kilasi joli ma ka kilasi joli dayɛlɛ ka kilasi joli jɔ walasa denmisɛnw bɛ se ka don a kɔnɔ ka taa kalan kɛ ni miliyɔn tan kan ka bɛn muso joli ka commerce fond de commerce ma ni miliyɔn tan kan ka bɛn cɛ joli ka baara projet financé ma maliyɛnw nka fɛn dɔ y'a tiɲɛ a bɛ fɔ o ma ko terrorisme terrorisme ye jumɛn diinɛ don diinɛ jumɛn don silamɛya diinɛ de don aw tɛ sabali maliyɛnw aw tɛ sabali a y'aw ɲɛ yɛlɛ sa a y'a lajɛ aw ka baara kɛ ni hakili ye a y'a dɔn k'a fɔ ko ko dɔ bɛ nin ko in jukɔrɔ ko mun bɛ nin ko in jukɔrɔ a faamu walasa a ka faamu fo a ka ɲɛfɔ de a ka dɔn tuma min na maliyɛnw bɛ ka sa nord la tuma min na maliyɛnw bɛ ka sa sud la tuma min na maliyɛnw bɛ ka sa centre la mɔgɔ dɔw fɛ arabu ka cidenw fɛ ani arabu fɛ maliyɛn dɔ bɛ boli ka taa arabu fɛ k'a fɔ ko arabu bɛ n'o dɛmɛ ayi a y'a fɔ a ye ko a kana se arabu ka dɛmɛ an ma dɛ a k'a fɔ arabu ye k'u k'a f'u ka cidenw ye k'u bɛ ka kɛlɛ mun kɛ ko ala m'a fɔ ko kira m'a fɔ k'u bɛ k'u yɛrɛ ka kɛlɛ de kɛ walahi n'o fɔra sisan u bɛ kɛlɛ dabila n'o fɔra sisan an balimaw tɛna sa n'o fɔra sisan an denw tɛna kɛ yatimɛdenw ye tuguni n'o fɔra sisan an musow tɛna don furuyala tuguni bilahi ne kɛlɛ la maliyɛnw ko arabi saoudite mɔgɔ minnu bɛ nalen an fɛ mali kɔnɔna la yan a y'a f'u ye dɔrɔn ka kuma ka ɲɛ kelen dɔrɔn k'u k'a fɔ u ka kodɔnbaliw ye u k'a fɔ u ka cidenw ye u y'a fɔ u ka mɔgɔ fililenw ye u k'a fɔ u ka mɔgɔ minnu tɛ diɲɛ kalama n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ n'u tɔgɔ ye n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ n'u jamu ye n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ n'u fa tɔgɔ ye n'u bɛ ka kɛlɛ kɛ n'u mɔkɛw tɔgɔ ye u k'a f'u ɲɛna k'u bɛ kɛlɛ mun na ko bilahi k'u bɛ fili kɛlɛ de la ko fili yɛlɛma kɛlɛ de don k'u m'a faamu kɛlɛ kɛ n'o fɔra bi sinikɛnɛ t'u sɔrɔ marifa bɛ mali centre mɔgɔw k'u fana ka mɔgɔw bolo yadi agalina ka mɔgɔw bolo ne kalela bi la u k'a fɔ ko n'i taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ko n'i ye muso minɛ k'a haramuyalen d'u ma walahi u b'a dabila sisan u k'a fɔ ko n'i taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ko ka bin village kan ko k'u ka sagaw ta k'u ka baw ta k'u ka sow ta k'u ka sumaw ta ani k'u ka musow ta k'a haramuyalen don silamɛ bɛɛ kan bila u b'a dabila sa kun foyi t'a la ni nin tɛ ka taa bin mɔgɔw kan dɔrɔn walahi a kun bɛɛ filɛ a kun fɔlɔ ne kalela ala la ala ko tɛ a kun fɔlɔ ne kalela ala la diinɛ ko tɛ a kun fɔlɔ bɛ bɛn u bɛ n'u taara kɛlɛkɛyɔrɔ la u bɛ muso minnu sɔrɔ ni ka kulonkɛ k'olu la kosɛbɛ dɛ a kun ba ye nin de parce que silamɛya yɛrɛ o de bila nka fili ba de don n'a kun bɛnnen don kunun a bɛnnen tɛ ɲɛ a y'o fɔlɔ ba ye n'u y'o interdit sisan k'o haramuya sisan k'o kɛ illicite ye sisan a tɔ bɛ nɔgɔya n'i ye adamaden kamalen jalaki bɔ misi gɛnna foro kɔnɔ sɛnɛ la k'a fɔ a ye ko n'a taara diinɛ kɛlɛ kɛ ko n'a ye muso sɔrɔ ko muso y'a ta ye a bɛ se ka kulonkɛ kɛ la cogo min y'a ja ko n'a ye misi sɔrɔ ko y'a ta ye ko n'a ye sagaw sɔrɔ ko y'a ta ye ko wa ko n'a sara ko fo alijinɛ muso 72 ko bɛnnen don a ye ko wa k'a bɛ si a bɛ si ka kulonkɛ k'u la ka tile ka kulonkɛ k'u la bancogo t'a la ko wa toujours elles seront vierges aw ni ala na kɛra cɛ wa nɔnɔ bɛ ji bɛ pomme bɛ namasa bɛ logo bɛ firiti bɛ e ala o bɛ sa o da fɛ sa a y'a fɔ dɔrɔn ko tɛ ko tiɲɛ tɛ k'a kun bɛnnen don kun n'a bɛnnen tɛ ɲina o b'a dabila sisan n'aw t'a fɔ ne filɛ k'a fɔ fulakɛ ka dɔ kɛ arabu y'i nɛgɛ de ko walahi ko n'i taara k'i bɛ sɛ worotilen don alijinɛ kɔnɔ ne kalela ala la bilahi tiɲɛ tɛ arabu y'i nɛgɛ de ko n'i taara ko muso bɛ d'i ma ko cogo min ka di ye ko f'i ka kulonkɛ k'u la f'i sago ko bancogo t'a la ne kalela ala la tiɲɛ tɛ arabu y'i nɛgɛ ko n'i taara ko gulɔ mun bɛ ko fɛnɛ mun bɛ ko nɔnɔkɛnɛ mun bɛ ko tɛmɛrɛ mun bɛ ko e b'a dun i sago la ko k'i fa i sago la ne kalela ala la tiɲɛ tɛ ne ka dalilu ye mɔgɔ min n tɛ aw bila ka taa yɔrɔ si a y'a jira ɲininkali tiɲɛ don a ka fɔ o la n'a y'a sigi k'a yɛrɛ lajɛ k'a sigi maliya danbe la k'a sigi a fa jeli la bilahi a bɛ sɔn k'o ɲɛ jɔ a ɲɛ la a b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ
nga dalu aidara billahi aya fo awye ko ka tiɲɛ fɔ ina ko ka ku mɔkɛ kama ko ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ina ko ni ko in ko mun de ne mɔgɔ bɛ miiri ni mɔgɔ joli a joli yɛrɛ b'a la a tɛ fɛ ka maliyɛnw janfa a tɛ fɛ ka diɲɛ janfa wa a y'a dɔn ko ale ye adamaden a da balo sigilen tɛ nin fɔli la a bɛ tiɲɛ fɔ a y'u ɲininka ɲaw ci fulakɛ i dalen dɔn mɔgɔ la ne m'a fɔ a ko dɔnbaliw dɛ mais mɔgɔ mɛnna a ko in na k'a ɲɛdɔn k'a kalan k'a ɲɛdɔn k'a faamu ka livre ko in a y'o bila mais k'i sigi hakili la ka miiri ko yalima ko tiɲɛ don wa n'u sɔnna k'a fɔ ko tiɲɛ don a ye na n da mangu ne tɛ kuma video la tugun bilahi n'u sɔnna adamadenya hukumu kɔnɔna la maaya taabolo la wallahi k'a fɔ aw ɲɛna ko ne bɛ ka kuma min fɔ ko nkalon don bilahi n'aw nana n'a dalu ye ne bɛ mangu ne tɛ kuma tugun ne m'a fɔ livre ye mun fɔ dɛ ne ko adamadenya ye mun fɔ tasi ye mun fɔ hakili ye mun fɔ dɔnni ye mun fɔ a ye nana ye ne tɛ kuma tugun adamadenya fɛrɛ ka ca ka mɔgɔw minɛ k'u k'i sago ye a fɛrɛ ka ca kunun ko dɔ kun bɛnnen don tiɲɛ kun don kunun nka bi tiɲɛ tɛ ko dɔ kun bɛnnen don kunun o bɛnnen tɛ bi ko dɔ tiɲɛ ye kunun ye bi o tiɲɛ tɛ bi ye maa b'i pan ko kunna ka ko kɛ maa b'i pan ko dɔ kunna ka maaya kɛ ko dɔ bɛ mɛnɛmɛnɛ kunun nka bi a mɛnɛmɛnɛ man di dɛ ko dɔ tiɲɛ bɛ dogo kunun nka bi a tiɲɛ tɛ dogo ko dɔ ye tiɲɛ kunun nka bi tiɲɛ tɛ ko dɔ bɛ bɛn kunun nka bi a tɛ bɛn foyi ma bon ni maaya ye foyi ma bon ni adamaden k'a gasi sigi ko adamaden ɲɔgɔn don maa bɛ sini ɲɛɲini k'i hakili to kunun na maa b'i taa yɔrɔ dɔn nka i tɛ ɲinɛ i bɔ yɔrɔ kɔ ala bato ka di dɛ nka maa bato ka di n'a ye car l'homme est l'image de Dieu mɔgɔ ma adamaden bonya i tɛ se ka ala bonya mɔgɔ ma gasi dɔn i tɛ se ka ala bonya mɔgɔ ma hinɛ i tɛ se ka ala bonya n'i ye adamaden faga ko ala kama bilahi kafiri ka juru tɛ e la alijinɛ kɔnɔ muso in to n'i y'a sɔrɔ i ka fama tun bilahi i t'a sɔrɔ a tamar'o tɛ a t'i t'a sɔrɔ muso ɲuman ninnu bɛ alijinɛ kɔnɔ i hakili t'olu la n'i y'a sɔrɔ i ka fama tun i ka kun sama ka bɔ la i t'a sɔrɔ ne hakili b'o la k'e b'o sɔrɔ sini e ala t'i da ka sunɔgɔ sa n'i sara foyi ta bilahi i t'a sɔrɔ u y'i nɛgɛ nin mɔgɔ minnu b'a sɔrɔ a disa kura n bɛ tila ka na n'a ye n b'a ɲɛfɔ nin tɛ yan ne m'a fɔ a ɲɛna n ka baraci n'an m'a baraci a ka fama tun an m'a bɛɛ baraci Hein? Merci. D'accord. Merci. Vous nous aidez en fait dans notre tâche habituelle. Sans enfants, sans orphelins, c'est pas donné à tout le monde de prendre son emploi dans plusieurs domaines. C'est-à-dire le côté alimentaire. C'est vrai d'abord que le Sénégal n'est pas bloqué à ce jeu. Et s'il y a une société, une association à subvenir à ces besoins-là, nous leur disons encore merci. Merci pour ce qu'elles font, ce qu'ils font. Je sais qu'au niveau de l'extérieur, c'est pas facile. Mais même qu'au Mali, c'est encore plus facile que ceux qui sont en train de trapahouter les spirituels à l'extérieur. Jour et nuit, ils travaillent, ils se trouvent quelques sous et ils l'envoient. Donc, que cet argent aille aux bénéficiaires, à leur vie, à leur su, pour nous, c'est un honneur. C'est un honneur que nous invitions les enfants, les parents de ces enfants-là, venir prendre ces donations. Pour nous, c'est vraiment humble. Et nous le ferons jour et nuit. Encore, je remercie pour le déplacement. Paris-Bamako, c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Avec les temps qui courent, c'est pas évident. C'est pas facile. Merci. mɔgɔ minnu ko b'a dɛmɛ ekɔli kow la ekɔli promoteur minnu ko b'a dɛmɛ a ɲininen n'u bɛɛ fɛ u ka an ka équipe ninnu contacter an ka ɲɛmaaw contacter walasa a ko tɔ bɛ baara tɔ bɛ laban cogo min na an ka se k'a kuncɛ nin ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen fana ye k'a lase direction du service social de l'armée malienne an ka foli bɛ se aw ma bonya minnu kɛ k'an sɛgɛrɛ an b'a waleɲuman dɔn k'aw ye k'a fɔ aw ni cɛsiri aw fana aw ni baara. Thank you.